Oh, ibagi Sakuragi. Sakuragi, ibagi na Mitsui. Mitsui. Tinunggan pa saya kay AS. Ano nangyari sa AS na Sakuragi? Risa! Oh, magaling na talaga. Ano na Paul Sakuragi? Saan na Paul Sakuragi? Saan na Paul? Operation na Sakuragi. Sakuragi first try. Sakuragi first. Oh, nagulo. Mahina. Lakas mo na kawag yung Sakuragi. Turuan mo Mitsui. Ayan na, ayan. Ayan, ano pa nagpantay? Second try sa Sakuragi. Ilakas mo ng konti sa Sakuragi, pangalawa ko lang yan. Good. Okay, isa na lang. Last na yan sa Sakuragi mo. Last na yan. Yun yun. Talaga ba? Isa pa sa Sakuragi. Sige nga. Kikis, pag na-shoot. Kikis na ulit sa Sakuragi. Kikis na ulit sa Sakuragi pag na-shoot. Sino ba? Turo mo muna. Kung sino? Ayun! Kikis ha, pag na-shoot ha. Ay, pag hindi. Yeah! Anton Deceptive. Oh, para sa Mitsui. Ayan na. Nakagaw na ng tuluyan ng Mitsui. And oh, nice. Ipatir. Sakuragi. May sumong pito. Ayan na, nasa sideline. Oh, hindi pa ako sumong waste na naman yan. Talaga ba? Sakuragi! Isa pa! Three minutes and 25 for the third. Research timeout. Messi, Ano pito, Sakuragi. Blackie ball. Up. Jersey number, Blackie. Ganun ba talaga yan? Starting to Mitsui. Lapit mo lang Mitsui. Yan po ang greatest shooter ng Islam sa Nagalit. Kung ipapatunan mo ng bunsuan, lolo niya yan. Alisan ka. Yun lang sa kanan. Mitsui. Lapit mo na natin. Oh.
Wala. Tayo nyo. Oh. Ayun, nahiling bata. Basag mo na, basag. Ayan na. Oh. Tayo. Hintayin mo kasi sa barangay. Mitsui. Nasha. Mitsui. Oh! Ala, paling, Mitsui masih sahur lagi, Mitsui sahur lagi, Mitsui sahur lagi, Mitsui, oh. Kumain mo. Dalawang short. It's a prank. Ikaw yung tendingan. Akala mo dalawa yung short, naka-ready! Misaki, tulo, sakurani! Ayan! Ilabas mo sa kurang yung mga kurang yung suki! Layo ka na! Bubungin mo yung suki sa kurang! Ayan! Sako kami! Ilabas mo sa mamo! Ilabas mo! Ayan! Matapos sa kurang! Ayan!